बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे जिसमें दुनिया की हर बीमारी, हर परेशानी और हर किस्म की टेंशन का इलाज मौजूद है। दुनिया में इससे पहले जितनी भी बीमारियां आ चुकी हैं या ता क़यामत जितनी भी बीमारियां आएंगी, इंशाअल्लाह इस दुआ के पढ़ने से उन तमाम किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। इस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ताकत रखी है। अब सब ये दुआ अपने मोबाइल में सेव कर लें और जब फरागत पाएं या अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस दुआ का विर्द करते रहें। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं और आए रोज जो नित नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, जैसे इस वक्त भी सारी दुनिया में कोरोना की वबा अपनी मुकम्मल तबाहकारियों के साथ मौजूद है और कई ममालिक में तो अभी भी आए रोज मरीजों की तादाद दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। जैसा कि पड़ोसी मुल्क इंडिया इस वक्त सारी दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद के एतबार से दूसरे नंबर पर आ चुका है और वहां दिन ब दिन मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम इंसानों को इस मुज़ी वबा से महफूज रखे, आमीन। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, इस तरह के मुतद्दी वबाई अमराज हों या नित नए जन्म लेने वाले खतरनाक अमराज, इन सब से हिफाजत के लिए आप ये कुरानी और नबवी दुआ कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। हमेशा याद रखिए कि सेहत और बीमारी इंसानी जिंदगी के साथ साथ हैं। इंसान की जिंदगी के दिन, हफ्ते या महीने एक जैसे नहीं होते। आज अगर इंसान खुश है तो कल वो जरूर उदास होगा और आज अगर वो अपने जिस्म में कुव्वत महसूस कर रहा है तो कल वो बीमार भी हो सकता है। इसके अलावा इंसान के दिल में भी कई तरह की मुख्तलिफ कैफियत गुजरती हैं। कभी इंसान रूहानी तौर पर बीमार होता है और कभी इंसान जिस्मानी तौर पर बीमार होता है। बीमारी की कैफियत सेहत की कैफियत से मुख्तलिफ होती है और हर इंसान इसको महसूस कर सकता है। ऐसी सूरत में इंसान को दुआ के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगनी चाहिए, उसकी जानिब रुजू करना चाहिए और अपने लिए खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं करते रहना चाहिए। बाज़ औक़ात बीमार खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सकता तो जो बीमार की अयादत करने के लिए जाएं, उसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब, अस्पताल के डॉक्टर्स या उसका दूसरा अमला वगैरह मरीज के लिए ऐसी दुआएं पढ़ सकता है जो उसके लिए शिफा याबी का जरिया बन सकती हैं। दोस्तों, इंसान हर हाल में अपने रब का मोहताज है, उसे अपनी हर जरूरत के लिए अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। तो जब इंसान बीमार हो और अगर ऐसी बीमारी का शिकार हो कि जिसमें बज़ाहिर शिफा की दूर दूर तक कोई उम्मीद ना हो, तो उसे और भी ज्यादा खुशू व खुजू के साथ अल्लाह को याद करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सके। और इस सिलसिले में कभी भी इंसान को अल्लाह ताला की जानिब से मायूस नहीं होना चाहिए। और आज जो दुआ हम आपको बताएंगे ये नबवी दुआ है। इस दुआ के साथ एक वाकया भी जुड़ा है, वो भी सुन लें और दुआ भी नोट कर लें और वक्तन फवक्तन इसे पढ़ते रहा करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उनका गुजर एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो सख्त बीमारी में मुब्तला था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मरीज के कान में सूरतुल मोमिनून की चंद आयात मुबारका पढ़ी और वो उसी वक्त ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि आपने इसके कान में कौन सी आयात पढ़ी हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि मैंने सूरतुल मोमिनून की आखिरी चंद आयात पढ़ी हैं। ये आयात मुबारका तमाम दोस्त अहबाब याद कर लें, इनको नोट करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी पास महफूज कर लें और इन आयात को चलते फिरते रात के आखिरी पहर या दिन में किसी भी वक्त पढ़ लिया करें। खास तौर पर सुबह के वक्त निहार मुंह पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल है। इसके पढ़ने से शुगर हो या मोटापा, जोड़ों का दर्द हो या कैंसर, इंशाअल्लाह हर मर्ज से शिफा मिलेगी। उलमाए कराम ने लिखा है कि सुबह के वक्त अगर निहार मुंह आप इन आयात को 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर दें और उस पानी को पी लें तो इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर जितनी भी रूहानी या जिस्मानी बीमारियां होंगी सब खत्म हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयात के बारे में इरशाद फरमाया कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो
یقین کے ساتھ وہ یہ آیات پڑھ لے گا اور پہاڑ پر بھی اگر یہ آیات پڑھ کر پھونک دے گا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، ہاں یقین کامل ہو۔ آیات مبارکہ یہ ہیں: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کوئی بھی شخص بیمار ہو، آپ اس کے ایک کان میں یا دونوں کانوں میں یہ آیات مبارکہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس پر دم کر دیجئے، اللہ کے حکم سے اسے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اعتماد اور یقین بھی رکھنا ہے کہ شفا کبھی بھی دوائی کے ساتھ لازم نہیں ہوتی، شفا اللہ ہی دیتا ہے، بس جب وہ چاہتا ہے تو شفا عطا کر دیتا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا، وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ رب العزت سے کلام کر کے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جنگل میں جا کر فلاں جڑی بوٹی کھائیے، آپ کو شفا مل جائے گی۔ وہ چلے گئے، وہ بوٹی کھائی تو شفا ہو گئی۔ پھر کسی موقع پر درد محسوس ہوا، اب اللہ سے کلام نہیں کیا، سوچا کہ وہی مرض ہے، وہی علاج ہوگا، وہ چلے گئے اور وہاں جا کر وہ جڑی بوٹی کھائی، لیکن بیماری ختم ہی نہیں ہوئی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب کریم، بوٹی وہی ہے پر شفا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دوا بیماری کو دور نہیں کرتی، دوا شفا نہیں دیتی، دوا سے کبھی شفا نہیں ہوتی۔ اگر شفا ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے تو پھر شفا ہوتی ہے۔ پہلے اللہ کے حکم سے گئے تھے، شفا نصیب ہوئی تھی، اب اس کے حکم سے نہیں گئے تو شفا نصیب نہیں ہوئی۔ ایک جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، اگر شفا تو دیتا ہے تو پھر یہ طبیب، یہ معالج، یہ حکماء کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ان کے رزق کا ذریعہ ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے رکھا ہے، وہ بیمار کو تسلی اور اطمینان دلاتے ہیں اور دوا دیتے ہیں جسے اللہ نے سبب بنایا ہے۔ اب خود اسپتال میں دیکھ لیں کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا اسپتال بتا دیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آج تک میرے پاس آنے والا کوئی مریض ایسا نہیں ہے جو موت کی کیفیت میں باہر گیا ہو، جسے یہ کہہ کر جواب نہ دیا گیا ہو کہ اب اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ کتنے مریضوں کو یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا جاتا ہے کہ اب اسے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اس پر کوئی دوائیں اثر نہیں کریں گی۔ ہمیں دواؤں پر تو بھروسہ ہے، لیکن ان دواؤں کو پیدا کرنے والے پر بھروسہ ڈاواڈول ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا بھی کرو اور دوا بھی، یہ دونوں سنت ہیں، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اس کے بعد دوا کریں، ڈاکٹر حکماء کے پاس جائیں۔ تو پیارے دوستو، بہت سی باتیں واضح ہیں اور ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں ان باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ اعتماد اور یقین رکھنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم پر ضرور کرم فرمائے گا، اور جو دعا آپ کو بتائی ہے وہ اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ ہر بیماری سے اللہ کے حکم سے ضرور شفا نصیب ہوگی۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔